हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? ठीक हो? और मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आज का व्लॉग बना रही हूँ आप लोगों के लिए। एक भाई ने बोला और मिनी व्लॉग बनाओ, भाई ने बोला, कमेंट में बोला है आप जो है ना मिनी व्लॉग बनाया करो। आपको पता है मैं और ड्यूटी करती हूँ, ड्यूटी के बाद और टाइम ही नहीं मिलता व्लॉग बनाने का, और जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। आज मैं गई थी बाजी के घर, बाजी ने मुझे बुलाया था। बाजी ने मुझे बुलाया है, फ़ोन किया था। उस बाजी ने मुझे बुलाया जिसके मतलब मेरे बेटे के साथ, मेरा बेटा उधर काम करता था, उसने मुझे बुलाया। उसने बोला बुशरा बाबा आ जाओ, राशन लेके जाओ। तो मैं गई थी। अब इतना मेरे को याद आई, बेटे की इतनी याद आई। और आपको पता है उसकी जहाँ रुकता था, जहाँ खाता था पीता था, बाजी भी रोने लग गई, मैं भी रोने लग गई। वो इतनी उसको मिस कर रही थी, इतना याद कर रही थी। अल्लाह पाक उन लोगों को बहुत देवे, अल्लाह पाक खुश रखे। पिछले साल भी मुझे राशन दिया, इस महीने भी मुझे राशन दिया। देखो जाने वाले तो चले जाते हैं, कोई अच्छे लोग भी होते हैं, कोई बुरे भी होते हैं, लेकिन इस औरत ने, इस बाजी ने बड़ा साथ दिया है। 3 लाख तक, मतलब 2-2.5 लाख तक इसने मुझे दिया। 2 लाख तक, मतलब ऐसे समझ ले 2-2.5 लाख तक दे इसने मुझे दिया मेरे बेटे के लिए। और मदद करती रही, कपड़े दिए और राशन दिया। पिछले दफ़ा कपड़े दिए थे, राशन दिया था, 20,000 रुपया दिया था। और मैं आई थी गांव में, गांव से आई थी। उसने कहा तुम अभी गांव से आई हो, सेटल हो जाओ, मकान शकान का किराया शिराया भरो, इसमें ये मकान का किराया है। राशन दिया था, 20,000 रुपया दिया था। अल्लाह उसको बहुत देवे, अल्लाह पाक उसको वो वसी रोज़ी देवे। उसने मेरा इतनी ख्याल किया, मेरे बच्चों का ख्याल किया। देखो जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। मेरे को बोला तुम कहाँ काम कर रही हो? मैंने बोला बाजी मैं रात दिन भी ड्यूटी कर रही हूँ, तो मैं आपकी वजह से, आपने मुझे बोला है आप आ जाओ, तो मैंने जो है ना छुट्टी करके मैं आई हूँ, छुट्टी करके आई हूँ, छुट्टी करके आई हूँ। तो फिर मैं आई हूँ, मेरे पास पैसे नहीं थे। एक दूसरी की बाजी के पास पहले काम करते थे, हम माँ बेटी दोनों काम करते थे। उसने मुझे दिया 6,000। इसने जो कुछ भी नहीं दिया मुझे, ना भी राशन दिया है, ना कपड़े दिए हैं, ना कुछ भी दिया है। देखो पूरा साल होते हैं, हम लोग खाते हैं पीते हैं, एक मिसाल है, तो गुजारा करते हैं। बस थोड़ा सा भी खा लेंगे वो हमारे लिए बेहतरी है। जो किसी का कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। अल्लाह देने वाला है रोज़ी, इंसान के हाथ में नहीं, अल्लाह के हाथ में है रोज़ी। फिर मैं गई थी दुकान पे गई थी। फिर 6,000 जो बाजी ने मुझे दिया, 4,000 के मैंने लिए कपड़े, इरम के 4,000 के कपड़े लिए। फिर मैंने जो है ना वहाँ गई थी बैकिया के साथ। मेरा बेटा को मैंने बुलाया था, मैंने बोला मैं अकेले नहीं जाती बैकिया के साथ, आप भी आ जाओ। बीच में वो बैठ गया, पीछे मैं बैठ गई। मोटू पतले की होगी जोड़ी, और तीनों बंदे हम चले गए, राशन लेके आ गए। फिर मैंने राशन के घर डाला। फिर हिरम के कपड़े मैंने लिए, 4,000 के कपड़े लिए, 1,000 रुपए के बटन और डोरियाँ शोरियाँ ये आ गई। और मैंने सिलाई करने के लिए दे दिया, 1,500 रुपया ले रहे थे सूट का, और 2 सूट मैंने दिए, 3,000 हो गया सिलाई का। और बाकी सिलाई तो मैंने अभी नहीं दिया, कपड़े सिलने के लिए दे दिया। तो फिर मैंने इरम की बाजी को मैंने फ़ोन किया, मैंने बोला अस्सलाम वालेकुम बाजी, कैसी हो, ठीक हो? उसने बोला मैं भी ठीक हूँ। मैंने बोला मेहरबानी कर सकती हो तो मेरी बेटी को छुट्टी दे दो, और आएगी अपनी ईद के लिए चप्पल ले लेगी, चूड़ियाँ वगैरह ले लेगी। देखो हमारी ईद नहीं है, आपको पता है, मेरा बेटा फौत हो गया है। एक बहन है बड़ी है माँ की जगह में, उसको तलाक हो गई है। तलाक देने वाला कौन है? देखो मेरा बहनों है, पहले उसने एक शादी किया है, वो चली गई है, उसको तलाक दे दिया। फिर दूसरी शादी की है, उसमें से 3 बेटे हैं, एक बेटी है, 4 बच्चे हैं। जब अल्लाह ताला बेटियां दे सकता है तो बेटे भी दे सकते हैं, किसी के साथ मतलब फ़र्क नहीं कर सकता। ऊपर वाला है लाठी, अल्लाह की बेआवाज़ होती है, उसको उसने तलाक दे दिया है। मेरी किसका कसूर है? मेरी भाभी का। हमारी भाभी अच्छी नहीं है, हमारे भाई को छीन ली है, हमारे पूरे ख़ानदान ने अब्बू को पट्टियाँ पढ़ाई, अब्बू को भी छीन लिया, पट्टियाँ पढ़ा पढ़ा के तेरी बेटियाँ ऐसी है, तेरा बेटा ऐसा है। मेरे बेटे बड़े वाले छोटे वाले जो मुझसे छोटा उसको भी ज़मीन नहीं मिली,
میری تینوں بہنوں کو بھی زمین نہیں ملی، ایک بھائی کا نام زمین ہے، دیکھو ہمارے سے بھی لے لیا تو اس کے پاس کون سا ہے؟ وہ بھی تو پوری زندگی کراچی میں رہے گی نا، اپنا مکان تو اس کا ہے نہیں، وہ بھی تو کرائے کے بیٹھی ہے نا، کرائے پہ بیٹھی ہے نا۔ جیسے کرنی ویسے بھرنی۔ میرے کو طلاق دلانے والی کون ہے؟ یہی ہے۔ میری بھانجی کی طلاق کرانے والی کون ہے؟ یہی ہے۔ اور میری بہن کی طلاق کرانے والی کون ہے؟ یہی ہے۔ یہی ہے۔ ہمارے ساتھ کر رہی ہے، اللہ ہی سے حساب لے گا، بہت لے گا۔ ہمارا دل روتا ہے، ہم بہنیں اس کو رمضان کا مہینہ، اللہ تعالیٰ اس کو کیڑے پڑے، ہمارے ساتھ دشمنی کرتی ہے، ہمارے ساتھ جو دکھ کرتی ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، میں جب بہن کو دیکھتی ہوں نا، میرے آنسو آتے ہیں۔ میری بہن ہے، ماں ہے، میں بہن سے بہت پیار کرتی ہوں۔ اس کی بچے رل گئے، بیٹیاں اس کی گاؤں میں ہے، نہ بیٹیوں کو پتہ ہے نہ کسی کا پتہ ہے۔ میری بہن کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، اللہ ان کو جس نے میری بہن کے ساتھ زیادتی کی ہے، اللہ ان کو تباہ و برباد کرے، اللہ پاک ان کو ایسی سزا دے نہ پانی بھی نہ پی سکے۔ نیک مہینہ ہے، میں اللہ سے دعا کرتی ہوں، جس میری بہن کے ساتھ ان لوگوں نے کی ہے، میری بھابھی نے کی ہے، اس کی سوتن نے کی ہے، اس کے میاں نے کی ہے، اللہ ان کو ایسا تباہ و برباد کرے نا، دنیا میں منہ دکھانے نہ لائق رہے۔ 2 روٹی تو کھا رہی تھی، کون سا خزانہ مانگ رہی تھی؟ چھپا کے رکھا ہوا تھا، 6 مہینے اور 3 مہینے ہو گئے طلاق کو، چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ نوٹس اس نے کہاں بھجوایا؟ کراچی میں بھجوایا ہے۔ آپ لوگ کہتے روتی ہے روتی ہے، تو رونا تو کیا کروں؟ میری طلاق کرانے والی کون؟ میری بھابھی۔ میری بہن کی طلاق کرانے والی کون؟ میری بھابھی۔ میری بھانجی کا گھر خراب کرنے والا کون؟ میری بھابھی۔ یہ عورت صحیح نہیں ہے، جب مرے گی پتہ نہیں کیسی اس کی موت آئے گی۔ میرے میاں کو پٹی پڑھانے والی کون؟ یہی میری بھابھی۔ ہم نے تو کبھی اس کے ساتھ فرق نہیں کیا، کبھی تو ہم نے اس کو بھابھی نہیں بولا، ہم تو ماں کا درجہ دیا اس کو، ہم نے اس کو کبھی نہیں بولا بھابھی ہماری۔ لیکن اب برداشت سے بہت ہو گئی ہے، ہم نے بہت برداشت کیا اس بھابھی کو۔ جب میں گئی تھی، میری بہن بیٹھی ہوئی تھی، اتنی دکھی ہو کے بیٹھی تھی، میرے منہ پہ دیکھ رہی تھی۔ میری بڑی چھوٹی دوسری بڑی والی بہن کو طلاق ہوگی، اس کے میاں نے شادی کی، میرے میاں نے مجھے طلاق دی، میرے میاں نے شادی کی، دوسری والی بہن کا میاں فوت ہو گیا۔ رو نہیں تو کیا کرو؟ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں، مصلی پہ بیٹھ کے ان لوگوں کے لیے اتنا بد دعا دیتی ہوں، لیکن دینا نہیں چاہیے۔ میں بس اتنا بولتی ہوں اللہ کو، میں بولتی ہوں اے اللہ پاک، جو ہم ان کے لیے برا ہے تو فیصلہ تیرے ہاتھ میں، اچھے برے کی پہچان تو رکھتا ہے۔ جو وہ برے ہیں، میری بہن کے ساتھ سزا کی ہے، ایک مثال ہے، دکھ دی ہے، اللہ پاک تیرے ہاتھ میں فیصلہ، تو فیصلہ کر، اچھے برے کی پہچان تو رکھتا ہے۔ بیٹیاں کس کی ہوتی ہے؟ ماں کی ہوتی ہے۔ ہم نے بھابھی کو ماں بولا ہے، کبھی بھابھی کا درجہ نہیں دیا۔ لیکن کیا کرو، دل دکھتا ہے تو روتی ہوں، نہ دل نہ دکھے تو بندہ کون روتا ہے؟ کوئی کسی کو خوشی تھوڑی ہوتی ہے رونے کے لیے۔ اور باقی اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے، اللہ پاک آباد رکھے۔ دیکھو عید ہوتی ہے، خوشیوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ میری بہن کا گھر خراب ہو گیا، میری بھانجیاں وہاں رو رہی ہے، میری بہن یہاں رو رہی ہے، تو بندہ کیسے عید منائے گا؟ عید نہیں منا سکتا۔ جب ہم بہن کو دیکھتے ہیں، ایک مثال ہے، چلو میرا تو زخم پرانے ہو گئے، میرے کو تو زخم پرانے ہو گئے، بہن کا زخم دیکھ کے پھر تازے ہو گئے۔ یہ تو مر جائے نا، ہم تو بھائی بھی مر جائے نا، بھائی بھی مر جائے نا، ہم بھائی کے جنازے بھی نہیں جائیں گے بہنیں،
मेरी बहन को तलाक हुई, लड़ाइयाँ किया उन लोगों ने, झगड़ा किया इन लोगों ने, मेरी बहन का साथ मेरे भाई तक फ़ोन तक भी नहीं किया हैं। कैसे ईद मनाएंगे? ईद हो सकती है लेकिन कुछ कह नहीं सकते। मैं हूँ ड्यूटी कर रही हूँ इधर, मेरी छुट्टी नहीं है, मेरी ईद के दूसरे दिन छुट्टी है। बेटी मेरी उधर ड्यूटी कर रही है, उसकी भी छुट्टी नहीं है, ईद के दूसरे दिन छुट्टी है। ईद होती है पहले दिन, कुर्बानी तो नहीं है, अभी 3 दिन ईद होती है, रमज़ान की ईद है। और मेहरबानी सब्सक्राइब करते हो, अच्छे अच्छे कमेंट करते हो। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। और तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ आप लोगों का। और मेरी इतनी सपोर्ट करते हैं, इतनी मुझे इज़्ज़त दे के बात करते हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, अल्लाह पाक आबाद रखे। आप लोग में हमारी फैमिली है, हमारे जो अपने हैं ना वो नहीं है। आप लोग जो हो ना सारे हमारे अपने हो। कौन हो? हमारे अपने। मैं आप लोगों को कमेंट पढ़ती हूँ, पहले तो नहीं पढ़ सकती थी, अभी मैंने गूगल जो है ना सेट करवाया, मैं पढ़ती हूँ, एक मिसाल कर लेती हूँ, देख लेती हूँ गूगल के साथ, तो दिल खुश हो जाता है। बेटी किसके साथ अच्छी होती? माँ के साथ अच्छी होती है। दुख इस चीज़ का है, इस उम्र पे उसने तलाक दे दिए, कीड़े पड़े, अल्लाह शुक्र करे, बर्बाद तबाह हो बर्बाद हो जाए, अल्लाह करे खाना खराब हो जाए उस बंदे का। मैं बोलती हूँ ऐसे ऐसे धमाका हो जाए हमारे गांव में, पूरा गांव तबाह हो जाए, हमारे दिल से पूछे, गांव में नाम निशान ना रहे। शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो और इतनी सपोर्ट करते हो, बहुत बहुत मेहरबानी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।